dulu ya. Ini dulu di grup. Kalau yang ini yang satu itu udah nggak bisa, udah nggak bisa masuk. Nah, Ibu Yunika udah masuk. Nah, Ana itu mau buat ini, buat apa? Otomatis masuk ya. Gimana caranya? Oh, perlu diadmit lagi. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Sekarang al-kalam ya, udah selesai. Setelah kalam al-qiraah. Nah, al-qiraah. At-tadribul awal, unzur wastami' waqra. Baitun, baitun, ya. Baitun. Syaqqatun, Sakotun. Syaqatun. ghurfatun, Ghurfatun. Ghurfatun. hammamun, Hammamun. Hammamun. matbakhun, Matbahun. Matbahun. daurun, Daurun. Daurun. sarirun, Sarirun. Sarirun. sitaratun, Sitaratun. Sitaratun. arikatun, Arikatun. Arikatun. sajjadatun, Sajadatun. Sajadatun. kemudian ghurfatun naum, Ghurfatun naum. Ghurfatun naum. ghurfatul julus. Ghurfatul julus. Ghurfatul julus. Nah, Ghurfatul sekarang julus. insya Allah kita akan baca satu-satu dari Ibu Weli ya. Pertama kali masuk. Tafadhali Ibu Weli iqra'i min bait ila ghurfatil julus. Tafadhali. Baitun. Sakotun. Ghurfatun. Hammamun. Masbah. Daurun. Matobah, Sarirun. matobah ya, bukan masbah tapi Apa matobah. Ustaz? Mato pakai to, Bu. Matobah. Matobah. Matbah. Matbah. Daurun. Sarirun. Sitarotun. Arikatun. Sajadatun. Urfatun naum. Urfatul julus. Nah, barakallahu fikum. Ibu Novi, tafadhali iqra'i. Baitun. Syaqqatun. Ghurfatun. Hammamun. Matbahun. Daurun. Sarirun. Sitaratun. Arikatun. Sajadatun. Afwan Ustadz, ghurfatun naum masuknya ke mudhof Ya, mudhaf atau mudhaf ilaih. mudhof berarti juga ghurfatu ya? Ghurfatun naum. Pakai tun tetap. Bukan.
Ghurfatu. Tuh, Kak. Gurfatu Naumi ya? Ya, ghurfatu naum. Gurfatu Naum. Gurfatu Julus. Nah, ghurfatu julus. Nah, ahsanti. Kemudian selanjutnya Julus. Ibu Yunika, tafadhali. Baitun, takotun, ghurfatun, hammamun, matbahun, daurun, sarirun, sitarotun, arikatun, sajadatun, ghurfatun naum, ghurfatu julus. Nah, ahsanti. Kemudian Ibu Foni, tafadhali. Iqra'i. Baitun, sakotun, gurfatun, hamam, matbah, daurun, syarirun, sitarotun, arikatun, Ari sajadatun, arikatun. arikatun, sajaratun, Saja gurfatun naum, sajadatun. sajadatun, gurfatun naum, Nah, gurfatun julus, ghurfatu naum, ghurfatu julus. gurfatun naum, gurfatun julus, Bukan zulus. Ghurfatu julus, julus. gurfatu julus, Nah, ghurfatu naumin, ghurfatu julus. gurfatu naumin, gurfatun julus, Ghurfatu julus. gurfatu julus, Nah, ghurfatu julus. Nah, ahsanti. Al-an nantakil ila at-tadrib tsani. Sil baina kulli kalimatin mutatabiqataini. Di tadi apa hikmahnya kita baca ini, Bu? Ummahat, kita baca ini secara tidak langsung kita udah tahu bendanya seperti apa gitu kan. Kemudian ketika baca ini kan sebagian ini nggak ada harokatnya. Betul tidak? Kayak sarirun. Roknya nggak betul. ada harokatnya, ya nggak ada tandanya gitu kan. Baitun. Kita udah bisa baca. Kenapa kita baca? Ya bisa baca. Karena sudah sering kita apa? Mengucapkan. Ya begitu pula anak kecil, ya bayi, ya atau anak manusia ketika dia belajar bahasa, dia baca dulu atau dia ngomong dulu. Ya dia ngomong Ngomong dulu. dulu. Anak kecil ya dari usia misalnya 2 tahun, 3 tahun baru belajar baca, usia 6 tahun misalnya. Berarti ini menunjukkan secara alamiah seperti itu orang belajar bahasa. Ya bukan dimulai dengan baca, tapi dimulai dengan apa? Mengulangi, mengikuti, ya. Kemudian belajar mengucap. Kemudian latihan-latihan yang sebelumnya itu mengikuti contoh. Nah, seperti itu ya. Nah, itu langkah-langkah awal Nah, seseorang belajar bahasa. Nah, kemudian selanjutnya at-tadribu tsani, seperti ini ghurfatu julus. Ya, kita tahu nih kalau ada waw berarti harokat huruf sebelum waw ini dhammah julus. Kalau ada alif berarti harokat huruf sebelum alif ini fathah. Ya seperti itu ya. Kalau ada ya berarti huruf sebelumnya kasroh. Arikatun. Ini kita baca A bukan I karena kepalanya di atas. Arikatun. Nah, silahkan Bu Weli. Ini wahidun, ithnani, thalatha, arba'ah, khomsah, sittah, sab'ah, thamaniyah. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, ya, zai. Naam. Nah, cari yang sama. Naam. Misalnya dal. Naam misalnya dal. Atau athas, jim. Naam, dal. Nah, Ibu Weli tafadhali. Taskunu.
Alif, ba, jim, dal, ha, waw, ya, zai. Aina taskunu? Ibu Wali. Atau Ibu Novi dulu ya. Ibu Novi, silahkan. Taskunu. Taskunu, ya. Ya, taskunu, ya, Santi. Kemudian Ibu Yunika, hayyun. Za. Zai. Alif, Zai. ba, ta, sa, jim, ha, zai. Santi. Kemudian Ibu Weli silahkan. Jamilatun. Wow. Jamilatun. Wow. Jamilatun. Wow. Santi. Sallajatun. Ibu Novi silahkan. Atau Ibu Foni dulu. Sallajatun. Ha. Ha. Sallajatun. Ha. Santi. Rokmun. Ibu Weli. Ibu Novi silahkan. A. A. Alif. Naam. Hamzah. Alif A. atau Alif. Hamzah. Hamzah. Alif atau Hamzah. Kemudian Hamzah. la. Ibu Yunika. Ba. Ba. Santi. Naam. Sil baina kulli kalimataini mutatabiqataini. Thumma asakan atadribu salis. Iqra. Thumma do alamata. Iqra itu apa? Baca. Thumma Masalah. kemudian do letakkan alamat dan tanda silang. Bijanibil kalimatil mukhtalifah fi kulli majmu'ah. Bijanib di samping kata yang beda fi kulli majmu'ah. Majmu'ah kelompok. Contohnya ghurafun, ghurfatun, ghurafun. Aina al-kalimah al-mukhtalifah? Al-kalimah al-mukhtalifah huna ghurafun. Fahim tunna? Fahimna. Ibu Weli silahkan. Iqra'i awalan thumma ajib. Jamilun. Yang jamilatun. Nah, jamilatun. Jami jamilun Jami. jamilun jamilatun. Jamilatun. Aina al-kalimah al-mukhtalifah? Ja. Jim ya. Jamilatun. Jamilatun. Dan nado al-alamah huna. Thumma Ibu Foni, tafadhali iqra'i awalan. Uridu, turidu. Jim. Jim, turidu. Nah, kalau uridu artinya apa Bu Foni? Saya ingin. Saya ingin. Kalau turidu, Saya mau. kamu Kamu ingin. ya. Intinya Bu Foni kalau dia dimulai dengan alif itu saya. Misalnya apa katanya? Masuk. Ada hulu. Saya masuk. Ada hulu. Kamu masuk. Aqra'u. Saya Beli. membaca. Taqra'u. Kamu membaca. Nah, gitu ya. Aftahu. Saya Saya membuka. Saya membuka. Jadi, Taftahu. kamu membuka. Nah, gitu ya, Bu ya. Nah, Baik, kamu Ustaz. membuka. Hasan. Kemudian selanjutnya Ibu Yunika iqra'i matarun Matarun. al Al-mataru. Al-mataru.
Aina al-kalimah al-mukhtalifah? Matorun. Ya, matorin. Al-matoru alif lam. Al-matoru fihi alif lam. Matorun bila alif lam. Enggak ada alif lamnya. Nah, ahsanti. Thumma at-tadribu ar-rabi' iqra thumma dha' alamata khata bijanibi al-jumlah al-mukhtalifa fi kulli majmu'ataini. Nah, Ibu Novi tafadhali iqra'i awalan thumma ya quli al-kalimah al-mukhtalif atau al-jumlah al-mukhtalif. Tadi kalimat, sekarang jumlah. Jumlah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Hadhihi syaqqatu jamilatun. Hadhihi syaqqatu jamilatun. A. Hah? Alif. Ya, Ya, A. Alif. alif. Nah, Alif. Nah. alif hadhihi syaqqatun jamilatun. Jamilatun. Oh, bisa. Coret ya, di sini nih. Ahsanti. Thumma Ibu Weli tafadhali al-matabahu Al-matbahu fi zauril sani. Naam. Al-matabahu fit dauri ats-tsani. Nah, kemudian al-matabahu Al-matbahu fi zauril sani. al-matabahu Al-matbahu fi zauril sani. naam fit dauri Al-matbahu fi dauris salisi. naam salisi. Salisi. Aina al-jumlah al-mukhtalifah? Alif, ba, jim. Enggak tahu Ustaz. Yang beda. Fi dauri tsani, fi dauri tsani, fi dauri tsalis. Jin. Jim ya, fi dauri tsalis. Dapur Salis. itu ada di lantai 3 ya. Nah, Ibu Yunika, iqra'i ma rokmu Ma raqmu baitika. Ma raqmu baitiki. Ma raqmu baitika. Ba. ma rokmu baitiki. Baitiki Iki. untuk anti, kamu perempuan. Kalau baitika untuk anta. Nah, Ibu Welis, tafadhali kam sayyaratan Kam sayyaratan fil urfah. Kam sajadatan fil urfah. Kam sajadatan fil urfati. Fil urfah. Alif hamzah. alif. Ya, alif atau hamzah kam sitaratan fil ghurfah. Nah, as-su'al huna anis sitaroh. Soal huna anis sitaroh. Wa soal fil ba wal jim anis sajjadah. Anis sajjadah. Kam sitarotan fil ghurfah. Nah, alhamdulillah al-an nantakil. Nantakil itu kita berpindah. Nantakilu. Kalau antakil, Ibu Foni apa? Saya berpindah. Kalau Pindah. tantakil, kamu. Kamu berpindah. Kalau nantakil, kita, kami. 6. Nah, berarti kalau kami membaca, aqra'u, saya. Taqra'u, kamu. Kalau kami, 6. 6. Naqra'u. naqra'u. Ya, bukan ambu. Nah. Naqra'u, ya. Nah, ahsanti. At-tadribul khamis, unzur wastami' waqra'. Unzur, lihat. Wastami' dengarkan.
Iqra, baca. Ya, kenapa harus mendengarkan supaya yang dibaca sesuai ya dengan tulisannya. Askunu fi baitin. Askunu fi syaqqatin. Naam, tafadhali. Askunu fi syaqqati thalathu ghurafin. Fi asyaqqatu fi dawril awwal. Uridu musyahadatal athas. Uridu musyahadatal matabakh. Uridu musyahadatal matabakh. Nah, barakallahu fikum. Mulai dari Ibu Novi, tafadhali, askunu fi baitin. Askunu fi baitin. Naam, silakan Bu Novi. Askunu fi syaqqatin. Naam. Fi syaqqati salasu ghurfa. Ghurafin. Salasu ghurafun. Salasu Salasu ghurafin. ghurafi. Nah, itu Ghurafin. mudhafun ilaihi salasu ghurafin. Nah, Ustaz. Asyaqqatu fi dauril awal. Uridu musyahadatal asas. Musyahadatal asas. Uridu musyahadatal asas. Uridu musyahadatal matabakhi. Naam. Selanjutnya Ibu Weli, tafadhali iqra'i. Askunu fi baitin. Askunu fi saqqatin. Fi fi saqqati salah satu urufi. Naam. Urufi. Salasu ghurafin. Fi Salasu. saqqati salasu urufin. Rohnya panjang nggak, Bu? Enggak, Ustaz. Nah, ghurafin. Fi Fi syaqqati saqqati salasu urufi. ghurafin. Urufi. Hmm. As-saqqatu fi dauril awal. Aku tinggal di lantai pertama. Uridu masahadatal asa. Nah, Uridu masahadatal matbah. masyahadata atau musyahadata? Musyahadatal. Uridu musahadatal matbah. Nah, ahsan. Al-an Ibu Yonika, tafadhali. Askunu fi baitin. Askunu fi syaqqatin. Fi syaqqati salasu ghurafin. Asyaqqatu fid dauril awal. Uridu musyahadatal asas. Uridu musyahadatal matbahi. Naam, uridu musyahadatal Musyahadatal matbahi. matabahi. Naam, ahsanti. Kemudian Ibu Foni, tafadhali. Nah, tadi Matin itu siapa ya, Matin ya? Kamu. Tafadhali. Askunu fi baiti. Askunu fi saqqati. Fi syaqqati syalasu ghurafin. Syaqqatu fi dauril awal. Fidauril Urid awal. Bukan awal. fi dauril awal. Uridu musyahadatal asas. Uridu musyahadatal matbakhi. Nah, ahsanti. Masya Allah ya. Al-an atadribu as-sadis.
unzur wastami' wa qara. Ibu Yunika tafadhali iqra'i. Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilah. Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilah. Asyaqqatu fi hayyil matar. Asyaqqatu fid dawri as-salisa. Fi dawri tsalithi. Salisi. Fid dawri salisi. Bisaqqati khamsu ghurafin. Fi ghurfatin naum. Sarirun. Fi ghurfatil julus. Arikatun. Fil matbakhi furnun. Fil hammami mir'atun. Nah, nama ahsanti. Ibu Novi tafadhali iqra'i. Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilah. Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilah. Asyaqqatu fi hayyil matar. Asyaqqatu fi dawri tsalits. Fi syaqqati khamsu. Nah, fi syaqqati Fi khamsu syaqqati khamsu ghuraf. ghurafin. Fi ghurafin. Fi ghurfatin naum sarirun. Wa fi ghurfatil julus arikatun. Wa fil matbakhi furnun. Wa fi hammami mir'atun. Nah, wa fil hammami mir'atun. Ahsanti. Ibu Weli Mir'atun. tafadhali iqra'i. Ahmadu yaskunu fi saqqatin jamilatin. As-saqqatu fi hayyil matar. As-saqqatu fil dawril saliti fi saqqatil khamsu urafin. Nah, Fi urfatin naum sarirun. Wa fi urfatin julus arikatun. Wa fi matbah apa Ustaz? wa fil matbakhi furnun. Wa fi matbakhi furnun. Wa fil hammamin mir'atun. Nah, Ibu Foni tafadhali. Ahmadu taskunu fi saqqati jamilatin. Ahmadu Asyaqqa yaskunu fi syaqqatin jamilatin. Ahmadu yaskunu fi saqqatin jamilatin. Nah, apa artinya, Bu? Ahmad tinggal di Di apartemen yang apartemen bagus. yang bagus. nah, mahsan. Lanjut, asyaqqatu. Asyaqqatu Apartemennya fi hayyil di dalam- matar. Nah, apartemennya di mana, Bu? Di dalam komplek. Di dalam perumahan. Ya, komplek atau perumahan bandara. Komplek bandara ya. Bandara. Nah, lanjut, asyaqqatu. Asyaqqatu fi dawri salisi. Nah, apartemennya di lantai 3. 3. Nah, lanjut, fi syaqqati. Fi saqqatin khamsu ghurafin. Fi ghurfatin naum misarun. Sarirun. Misyarirun. Oh, enggak ada minyak. Fi ghurfatin naum sarirun. Nah, di kamar tidur ada Tempat tidur. ranjang tempat tidur ya. Lanjut, wa fi ghurfatil julusi. Wa fi ghurfatin julusi Arikatun. arikatun. Fi matbahi furnun. Dan di dapur ada
Kom apa Bu? Kompor ya. Kompor. Wa fil Fi hammami wa fil hamami mir'atun. mir'atun. Nah, ahsanti. Al-an Zahra tafadhali. Iqra'i Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilah. Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilah. Mm-mm. Asyaqatu fi hayyil maqar. Mm-mm. Asyaqatu fi dawri thalith. Asyaqqatu ya, bukan asyaqqatu. Asyaqatu. Mm-mm. Asyaqatu fi dawri thalith. Fi syaqqati khamsu gurafin. Fi gurfatin naumi sarirun. Fi gurfatil julusi arikatun. Fil matbakhi furnun. Fil hamami mir'atun. Nah, Rabisa tafadhali iqra'i Ahmadu Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilah. Asyaqqatu fi hayyil matar. Asyaqqatu fi dawfi thalis. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ghurfatin naumi sarirun. Fi ghurfatil julusi arikatun. arikatun. Fi matbahi furnun. Fi hammami mir'atun. Nah, al-an ajib ya dari Ibu Yunika. Hal yaskunu Ahmadu fi syaqqah? Di Naam baca aula. ya, Ustaz. Ajib dijawab. Ajib. Hal Oke. yaskunu Ahmadu fi syaqqah? Naam aula. Tafadhali. Ajib. Ajibi dijawab. Hal yaskunu Ahmadu fi syaqqah? Jawabannya gimana Bu? Naam atau la? Iya atau tidak? Naam. Naam. Ya, naam yaskunu Ahmadu fi. Naam fi sakotin. Nah, jadi hal ini jadi naam nih Bu. Ya, hal jadi naam atau la? Naam yaskunu Ahmadu fi syaqqah. Ya, ana ulang lagi. Hal yaskunu Ahmadu fi syaqqah? Naam. Yas Ahmad yaskunu. yaskunu fi syaqqatin. Nah, naam yaskunu Ahmadu. Baca ya, Ahmad. Naam yaskunu Ahmadu fi syaqqatin. Nah, santi. Ibu Novi, hal yaskunu fi hayyil matar? Naam, yaskunu fi hayyil matar. Ibu Weli, hal syaqqatu fi dawril khamis? Oh, la. Asyaqqatu Oh, asyaqqatu fi dawrith fi dawri khamsah. Khamsah. bukan. Salih. Sa salis. Salisi. Ah, Salisi. naam. Asyaqqatu fi dawri thalith. Ibu Salisi. Foni, kam ghurfatan fi syaqqah? Naam. Ya. Syaqqatin. Berapa kamar? Ya,